Dragana Janković je ušla u sudnicu na brakorazvodnu parnicu shvatajući da može da izgubi sve. Kuću, novac, prethodnih 25 godina života. Sve može biti izbrisano jednim njenim potpisom. Ali u džepu je imala jedan zgužvan papirić iz hotela u Barseloni. Papirić koji je bio krunski dokaz, njen spas i njihova kazna. Ustala je, prišla sudijskom stolu, nagnula se i šapnula sudiji samo jednu reč. Reč koja će da zaustavi nepravdu. To je bio trenutak kada se cela, pažljivo osmišljena farsa obila o glavu onima koji su je i smislili. Šok koji je usledio promenio je sve. Sedela sam na nestvarno neudobnoj drvenoj stolici u sudnici broj 3. Svetlost koja je prodirala kroz visoke prašnjave prozore bacala je oštre hladne senke po podu, podsjećajući me na to kako se moj život iz temelja promenio za samo nekoliko meseci. Imala sam 59 godina, ali dok sam posmatrala svoje ruke u krilu, činilo mi se da su te ruke ostarele za više decenija. Ja, Dragana Janković, nekada stup porodice i tiha snaga iza imperije Janković, sada sam bila samo suprotna strana u najmučnijem sudskom procesu mog života. Nasuprot mene sedeo je Mirko Janković, čovek kome sam dala najbolje godine, kome sam prala radne kombinezone kada smo počinjali u maloj garaži i kome sam kasnije birala svilene kravate za sastanke sa ministrima. Danas je njegovo odelo, besprekorno i skupoceno, delovalo kao oklop. Gledao me pogledom koji je bio lišen svake emocije. Nije to bio čak ni prezir, bila je to hladna ravnodušnost, kao da gleda u prepreku koju treba ukloniti sa puta ka još većem profitu. Pored njega, advokat Saša Pavlović. Čovek koji je godinama bio njegova senka. Čovek koji je znao gde su potpisivani ugovori, a gde brisani tragovi. Gospođo Janković, čujete li me? Jeste li prisutni? Možemo li da nastavimo? Glas sudije Verice Milić odzvanjao je sudnicom poput metalne oštrice. Verica je bila žena koja je odisala autoritetom. Njena kosa je bila podignuta u strogu punđu, a naočare sa tankim okvirom davale su joj izgled osobe koja vidi kroz svaku laž. Ironično, zar ne? Dok me je prostreljivala pogledom, primetila sam nešto što drugi nisu. Suptilan pokret rukom kojim je popravila svoju maramu i kratak, gotovo zaverenički treptaj usmeren ka Mirku. U stomaku mi se okrenulo. Bio je to isti onaj osjećaj koji sam imala pre godinu dana kada je sve počelo da se ruši. Odrekla sam se karijere profesorke književnosti. Radila sam u gimnaziji, učenici su me voleli. Mirko je tada tek pokretao firmu. Samo dok se ne stabilizujemo, govorio je. I tako 25 godina koliko je trajao naš brak. Ja sam vodila kuću, podizala naše sinove, Lazara i Nikolu. Čekala ga nakon svakog njegovog sastanka do duboko u noć. Pakovala sam mu kofere za Beč, Milano, Barselonu. Birala kravate, slušala priče o projektima. A onda, jedne večeri, bez uvoda. Mirko je ušao, bacio ključeve svog skupocenog auta na sto i, pre nego što je počeo da jede, rekao: Dragana, podneo sam zahtev za razvod. Nema više svrhe da se trudimo, kad oboje vidimo da nam ne ide. Sva papirologija je već pripremljena. Te reči su bile kao hladan tuš. Bez objašnjenja, bez izvinjenja, samo čista poslovna odluka. Poštovana gospođo sudija, vratio mi glas Mirkovog advokata u stvarnost. Bio je to ljigav čovek, što bi naš narod rekao. Njegov osmeh je uvek delovao nekako veštački, kao nalepljen. Moj klijent je izgradio ovu kompaniju svojim znojem i znanjem. Gospođa Janković je, s druge strane, provela godine kao domaćica. Ona nema nikakvog stvarnog udela u kapitalu firme.
Njeni zahtevi za polovinom imovine nisu samo neosnovani, već se graniče sa apsurdom. Ona je uživala u luksuzu koji joj je on obezbedio, a sada želi da ga kazni za sopstveni nedostatak ambicije. Moj advokat, mladi Ivan, pokušao je da ustane. To nije tačno. Moja klijentkinja je napustila karijeru profesorke da bi podržala muža. Njen neplaćeni rad kod kuće je ono što je omogućilo gospodinu Jankoviću da se posveti poslu. Sudija Verica ga je presekla pokretom ruke. Kolega, emotivne i romantične interpretacije o požrtvovanosti nisu za sud. Ovde baratamo činjenicama. Gospodin Janković je vlasnik, gospođa Janković je korisnik. To su činjenice. Mirko se zavalio u stolicu, a u uglu njegovih usana zatreperio je pobedonosni smešak. Bio je siguran. Imao je najboljeg advokata, imao je moć, a činilo se da ima i sudiju u svom džepu. Ali Mirko je zaboravio jednu stvar o meni. Provela sam 25 godina posmatrajući ga. Naučila sam kako razmišlja, naučila sam da primetim sitnice koje drugi previde. Pre 3 nedelje, dok sam pakovala poslednje stvari iz naše zajedničke kuće, pronašla sam zgužvani papirić zaglavljen u postavi njegove stare aktovke. Račun iz luksuznog hotela u Barseloni. Na njemu su bila 2 doručka, 2 boce skupocenog vina i ono najvažnije, datum. Tog datuma Mirko mi je rekao da ide u Suboticu na otvaranje novog tržnog centra. Počela sam da istražujem. Ne kao ogorčena žena, već kao detektiv. Na društvenim mrežama našeg zajedničkog poznanika Miće pronašla sam sliku sa nekog festivala u Španiji, slikanu iz daleka. U pozadini, za stolom na terasi, sedeli su Mirko i žena koju sam tada samo nejasno prepoznala. Ali danas, u sudnici, pod ovim hladnim svetlom, sve su kockice stale na mesto. Ta kosa, taj način na koji drži čašu, taj specifičan parfem koji je ispunjavao prostoriju, a na koju je mirisala Mirkova odeća nakon tih poslovnih putovanja, to je bila Verica, naša gospođa sudija. Ročište se nastavilo mučno. Saša je pokazivao papire kojima je dokazivao da je kuća kupljena novcem iz fonda koji je postojao pre braka. Još jedna Mirkova laž koju je Verica prihvatala bez treptaja. Pred kraj sudnica je utihnula dok je Verica počela da čita zaključak. Sud smatra da najveći deo imovine pripada gospodinu Jankoviću. Gospođi Janković se dodeljuje minimalan iznos. U tom trenutku nešto je u meni puklo. Ustala sam. Poštovana gospođo sudija, rekla sam iznenada, ustajući pre nego što je Ivan mogao da me spreči. Sedite, gospođo Janković, niste dobili reč. Hladno je odgovorila Verica. Smatram za nužno da vam predočim na uvid jedan dokument. Možda će on pomoći sudu da bolje razume činjenice, rekla sam i krenula ka sudijskom stolu. Saša je počeo da viče o proceduri. Mirko je izgledao iritirano, ali Verica me je pustila da priđem, verovatno mislivši da ću joj predati neki nebitan papir. Došla sam do same ivice njenog stola. Nagnula sam se ka njoj toliko blizu da je mogla da oseti moj dah. Osetila sam miris njenog parfema. Bio je to isti onaj koji sam mesecima osjećala na Mirkovim sakoima. Pogledala sam je pravo u oči i šapnula. Barcelona, Hotel Arts, soba 402. Želite li da iznesem fotografije pred svima, Verice, ili ćemo početi da sudimo po zakonu? Tišina koja je usledila bila je toliko teška da se činilo da će se tavanica srušiti. Verica se skamenila. Njeno lice, do tada ružičasto od osjećaja moći, postalo je sivo poput pepela. Pogledala je u Mirka, koji je u tom trenutku shvatio da se nešto katastrofalno dešava. Njena arogancija se istopila pred mojim očima.
Ja, zamucala je Verica, dok joj je ruka kojom je držala olovku vidljivo drhtala. Pogledala je u Sašu, pa u Mirka, a onda se njen pogled vratio na mene. U njenim očima više nije bilo strogosti, samo goli životinjski strah. Strah od gubitka karijere, strah od javnog srama, strah od zatvora. Što se dešava? Povikao je Mirko sa svog mesta izgubivši kontrolu. Dragana, vrati se na mesto. Sedite, gospodine Jankoviću. Vrisnula je Verica, ali glas joj je pukao. Morala je da se pribere. Duboko je uzdahnula, pokušavajući da povrati barem deo svog dostojanstva, ali bilo je kasno. Maska je pala. S obzirom na neke nove okolnosti koje su mi upravo predočene, počela je Verica drhtavim glasom, sud mora da preispita prethodne zaključke. Potrebno je izvršiti dodatnu reviziju imovine i doprinosa gospođi Janković. Saša je zanemeo. Moj advokat Ivan je gledao u mene sa neskrivenim divljenjem. Ročište je prekinuto za 5 minuta, a Verica me je pozvala u svoj kabinet. Mirko je krenuo za nama, besan kao ris. U kabinetu drama se nastavila. Mirko je počeo da preti. Nećeš me uništiti, Dragana, platit ću svakog advokata u ovoj zemlji. Mirko, ućuti već jednom. Presekla ga je Verica. Ona zna sve, zna za nas, zna za Barcelonu. Ako ovo izađe u javnost, ja gubim posao, a ti ideš na suđenje za podmićivanje sudije i korupciju. Da li ti je to jasno? Gledala sam ih kako se međusobno ujedaju. Dve osobe koje su mislile da je čitav svet njihov, da su nezaustavljivi. Moja pobeda nije bila u novcu, iako sam zahtevala sve što mi pripada. Kuću, polovinu svih računa i deo firme koji sam zaista pomogla da se izgradi. Moja pobeda je bila u tome što sam videla njihov istinski kukavičluk. Evo šta će se desiti, rekla sam mirno, sedajući u Veričinu fotelju, dok su oni stajali kao optuženici. Mirko, potpisat ćeš ugovor o podeli imovine koji će moj advokat sastaviti večeras. Verice, ti ćeš tu presudu potpisati sutra ujutru. Nakon toga, ja odlazim iz vaših života. Ako ikada više pokušate da me prevarite ili ako moja deca osete bilo kakvu posledicu vašeg besa, fotografije i izveštaji o Mirkovim offshore računima koje je sudija previdela idu pravo u tužilaštvo. Potpisali su. Sve. Mesec dana kasnije sedela sam na terasi naše kuće. Moje kuće. Gledala sam baštu koju sam godinama negovala. Mirko se preselio u neki iznajmljeni stan. Njegova imperija je počela da se puni inspekcijama, jer je jednom kada je pala zaštita koju mu je Verica pružala, sve isplivalo na površinu. Verica je podnela ostavku iz zdravstvenih razloga, povlačeći se u anonimnost pre nego što su novinari počeli da kopaju predaleko. A ja sam ponovo počela da predajem, kao honorarni predavač. Počela sam i da slikam, da putujem tamo gde me srce vodi, da udovoljavam sebi, da radim sve one male stvari koje nisam mogla, niti imala snage za njih dok sam bila u braku. Vratila sam se sebi samoj. Jer najveća izdaja nije bila preljuba, već pokušaj da me ubede da sam manje vredna. Ono što sam toga dana shvatila u sudnici jeste da pravda ponekad ćuti, ponekad je spora, ali je dostižna. Dovoljna je samo jedna reč da je probudite. I zato, ako ikada budete stajali pred nepravdom, nemojte da mislite da ste mali. Nikada ne znate koju reč nosite u sebi. Možda je to baš reč koja može da zaustavi sve. Dragi moji, nadam se da vam se dopala ova priča o snazi jedne žene koja je odbila da bude žrtva. Ako želite još ovakvih priča o ljudskim sudbinama i pravdi,
ne zaboravite da zapratite naš kanal. Do sljedećeg puta čuvajte svoje dostojanstvo. A mi se čujemo u nekoj novoj priči. Čujemo se između redova.